ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସହଭାଗିତାରେ ଆସୁଛୁ କି ନାଇଁ? ଆସିଲେ ଲାଭ ହଉଛି କି ନାଇଁ? ହେଉଛି। ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବେ ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇକିନା କଣ ଶିଖିଲ ନାଇଁ କି? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇ କଣ ଶିଖିଲ? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆଣ୍ଠଉଛୁ ନାଇଁ କି? ଆଣ୍ଠେଇବାଟା କଷ୍ଟ ନାଇଁ କି? ଆଣ୍ଠଉଛୁ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଦାନ ଦେଉଛୁ କି ନା? କି ଲାଭ ହଉଛି? ଲାଭ ହଉଛି ହଉ ନାଇଁ? ଲାଭ ହଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇ ତୁମେ କଣ ଶିଖିଲ? ନାଇଁ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବାଟା ଶିଖିଲି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇ ମଦ ମହିଳା ଭାଷା ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇ ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆମେ କହିପାରିବୁ କି ନାଇଁ? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହିସାଲବାଟା ଛାଡ଼ିଲି, ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ହିସାଲବାଟା ଛାଡ଼ିଲି। ଆମେ କହିପାରିବୁ କି ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇ କଣ ଶିଖିଲ? କି ଲାଭ ହଉଛି ତୁମର? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇ ତ ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖିବାଟା ଛାଡ଼ିଲି, ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଆରି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ଯିବାଟା ଛାଡ଼ିଲି। ମାତ୍ର ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇକିନା କଣ ଶିଖିଲୁ ବୋଲେ ସେମାନେ କଣ କହିବେ? ଏ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ଧୁମଧାମ ହେଲା ଭାଇ ବୋଲବେ, ସତ କି ନାଇଁ? ଏ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭୟଙ୍କର ଧୁମଧାମ। କେମିତି ପୂଜା ପରେ ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଲ କି? ନାଇଁ, ପୂଜା ଦିନେ ତ ଭୟଙ୍କର ଚୁବାଉଥିଲି ବୋଲିଲା ପରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ। ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇ କଣ ଶିଖିଲ? ନାଇଁ, ଛତରା ଭାଷା ଶିଖିଲି। ଏମିତି କୋଉ ଜାଗା ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଜୀବନକୁ ବଦଳିଲା ପରେ, ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ଜାଗା ଏ ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆମର କୋରାପୁଟରେ ଯଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ କୋଉଟା ବୋଲି ଲୋକମାନେ କୋଉଟା କହିବେ? ଦେଓମାଳି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା। ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ। ଆମେ ଏଠି ଆସିବାରୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପେଣ୍ଡ୍ରମ ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ଚାପତି ଢାଳି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଫୁଟାଇକିନା ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳି ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଅଲରେଡି ବିୟୁଟି ଅଟୁ। ଆମେ କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ରୂପରେ, ତାହାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆମକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଗଢିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ପୁଣି ମିଶା ସେମିତି। ନିଜକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଲୋକ ସେମାନେ ଚୁଟିରେ କଲର ମାରବେ, ହେଲା କି ନାଇଁ, ମୁହଁରେ କିଟା ଲଗାଇବେ, ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ସହଭାଗିତାରେ ଆସୁଛୁ, ଆମର ଲାଭ ହେଉଛି। আমার পাখে সাক্ষ্য ଅଛି, ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଠି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସହଭାଗିତା ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେଲେ। এইটা ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ନାଇଁ କି? ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇଟା କଲେ କି ଲାଭ, ସେଟା କଲେ କି ଲାଭ, ଆମେ ଲାଭ ଖୋଜିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାଟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାଟା ଆମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁ, ଆମେ ସଫଳ କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାଟା ଆମେ ଶିଖିବାର। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ? କାରଣ ଭୟ କଲେ କି ଲାଭ, ସେ ଲାଭ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଟୋ ଚଲାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଅଟୋ ଚଲାଇଲେ କାଳେ ଚକାଚକ ଖୁସିଲି ଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଖୁଲିଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? କେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ଲାଭ ଜଣା ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ଉପବାସ କରିବେ ନାହିଁ।
कहीं करबे नहीं उपवास कले कौन लाभ जानी ना हाँ केत जण धान चाष भल लागो का मका चाष भल लागो उपवास एमिति आम जीवन रे एमिति आशीर्वाद नहीं आसे प्रार्थना आ प्रभु को भय करबा आज हम अल्प समय कथबार्ता जे प्रभु को भय कले हमर लाभ कौन गोटे वाक्य पढ़ी आम आगे बढ़ा आपण मान पढ़े उपदेशक 12 अध्याय तार 13 पद कौन बोल लिखा जाउची मु पढ़ुची सार कथा एही सब सुना जाई अछि परमेश्वर को भय कर और ताहांकर आज्ञा सब पालन कर कारण यह ही मनुष्यर पूर्ण कर्तव्य कर्म मनुष्यर गोटे पूर्ण कर्तव्य कर्म कौन से प्रभु को भय करिबो बाइबल रे 365 थर भय कर नाही बोली लिखा है केते थर लिखा है वर्ष को केते दिन के जाने हमर पाठ पढ़ला झियो मान पुओ मान जाने थिले वर्ष को केते दिन 365 दिन लेखिकी ना नियंतु जो माने पढ़ी नांती हला दया करी ए सब जानबार अछि हमें 365 दिन वर्ष को आ बाइबल रे 365 थर लिखा है भय कर नाही सकाळ पाइला प्रभु कहउछन्ती भय कर नाही आउरी सकाळ पाइला प्रभु कहउछन्ती भय कर नाही 14 पर 15 तारीख आसला प्रतिदिन प्रभु कहउछन्ती भय कर नाही हेले भी सामे चमकुछु हम चमकबु मुगरे लाल तुम की चमकबु मुगरे लाल तुम की प्रभु कोन कहउछन्ती भय कर नाही काई भय कर नाही मु तुमर सहित अछि मु तुमर हाथ धरिछि मु तुमर सहित बसुछि उठुछि से कहउछन्ती भय कर नाही जो परमेश्वर हमकु कहले भय कर नाही से कहउछन्ती भय कर गोटे पटे से कहउछन्ती भय कर नाही आउ गोटे पटे से कहउछन्ती भय कर कोन भय कर मते भय करबाटा सिख जगत को भय कर नाही शैतान को भय कर नाही रोग को भय कर नाही मृत्यु को भय कर नाही अभाव को भय कर नाही तुमे मते भय कर से सिखाउछन्ती लिखा जाउची मनुष्यर पूर्ण कर्तव्य हला शेष कथा अर्थपूर्ण कथा कोन मनुष्य परमेश्वर को भय कर भय करबार आशीर्वाद कोन मु आपण मान प्रथम विषय कहबा पई चाहे आपण माने गीत संगीता को आसी गीत संगीता 34 अध्याय 7 पद लिखा जाउची जेउ माने सदा प्रभु को भय करंती ताहांकर दूत सेमान को चारियाडे छाउणी करी सेमान को उद्धार करंती हालेलुया 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 देखो तो केते लाभ हम का डरबार हैं हम प्रभु को भय करबार कि नहीं हैं एटा मु विश्वास करूची एटा जानला परे आमे जतिकी जण एटी बसिछु आ जे माने मते YouTube रे सुनुचंती से माने मध्ये प्रभु को भय करबाटा आरंभ करबे आमे प्रभु को भय करबार कि नहीं प्रभु को भय करिबार अछि प्रभु को भय कले हमर जीवन रे केमो आशीर्वाद आसबो परमेश्वर तांकर दूत मान को पठाई हमर चारियाडे से कोन करबे सुरक्षा देबे केते भयंकर कथा से कोन करबे सुरक्षा देबे केमती सुरक्षा देबे मुई दिने इलेक्ट्रिक बिल देबा पई जाईथि कहिछि आपन मान को आउ थरे कहि दोछि से गां हला लालगुडा सेठी मु जाईथिली मु सबु बेले फास्ट गोटे साई अछि सेठी ही मु सब मासरे बिल बाहर करबी तापरे सेकेंड रे मु से साई रे दिबी मात्र गोटे दिन बिल देबा पई गली से गां पाकरे भारतमाला रो रास्तार काम चलछि पत्थर गुडी को ब्लास्ट करूछंती मु सेठी जाईछि गोटे मास रे मु बिल देबा पई गली किछि गोटे 2-3 मास हेबो गली से मास रे मु जो प्रथम साई ड्यूटी पड़बो सेठी मु बिल देली नै मु कोठी बिल देबा गली से भितरे गोटे 500 घर अछि से भितरे गली से पहाड़ पाखरे मु सेठी जते बेले दे बिल देउछि पत्थर गोटे एते भयंकर भाव रे पत्थर गोटे फटाइले
से पत्थर गुड़िक गोटा गोटा पत्थर आसी जो फास्ट साही अच्छी सेठी आसिकिना पड़ला लोक मान घर भांगी गला लोक मान को माड़ है सब पड़ीकिना समाधान हैला परे मु सिटी बिल देइकिना से साई रे आसिले आसले मु प्रभु को कहले प्रभु तुमे जदि सुरक्षा देई न थांत आज मोर मुंड फाटबाटा फाटी थांता काई फाटी थांता एटी मोर घर नाइ ना मीटर सब बाहर अछि लोक पत्थर फाटला माने निजर घर थिबो समस्त पसी दिबे मु कोठी पसबी मु दांडरे तो बोली बोली बिल काटुची ना मु प्रभु को धन्यवाद दिए से तांकर दूत मान को पठाई से हमको सुरक्षा देवा पई जानन आमे तांको भय करबा भावंतु नाही सुरक्षा प्रभु दियंती जो माने प्रभु को भय करबे से माने ऑलरेडी सुरक्षित अटंती हालेलुया सुरक्षित आयुब से ऑलरेडी सुरक्षित आयुब को गृहर चतुर्पार्श्व रे कोन अछि प्रार्थनार बाउंड्री अछि घर चारिकानी कार घर चारिकानी बाउंड्री थिबो से केंती लोक से कोरापुट जाय देखबे एसबी बांग्ला अछि कि नै एसबी रो चतुर्पार्श्व रे बाउंड्री अछि से बाउंड्री के दैछि एसबी की नहीं नहीं सरकार हमर घर चारियार रे बाउंड्री अछि हमकु देखा जाउ नै सेटा आइबो जानि पाउनांती मात्र शैतान जानुछि बुझी परछन कि नै तुमे कोन आइबो को घर चतुर्पार्श्व रे बाउंड्री तुमे देइनो प्रार्थना रो बाड़ो देइनो मु केमती जाई पारबी से आसी पारु नै से काहे कि आइबो परमेश्वर को भय करूछंती आइबो जने सिद्ध सरल धार्मिक आ परमेश्वर भयकारी आ कुक्रिया त्यागकारी व्यक्ति सेति पाई परमेश्वर आइबो को घर चतुर्पार्श्व रे कोन करछंती बाड़ो देछंती शैतान जाई पारु नै जीवी बोलुछि जाई पारु नै एतकी मन रखंतु हमको गाड़ी दरकार ना सुरक्षा दरकार घर दरकार ना सुरक्षा दरकार प्रभु अनुग्रह कले साक्ष्य बड़ बड़ थिबो प्रभु अनुग्रह कले मु केबे मध्य एमिति घर बांधी पारि नथिली बहुत असुविधा रे थिली 5 महला घर हेले कोन हेबो तापर साक्ष्य दैथिबे के दिन परे आज्ञा हम पाई प्रार्थना करो बांगी देइचंती मझी महला रे सहिले निदासु नाही तळ महला रे सरले जिरि जाई होची ऊपर महला रे सहिले बोले सपना बेसी होची मझी बात नाही तुमे बांधी कि ना की मूल्य हैला तुमे घर पाइलो ठीक अछि कि सुरक्षा तुमे पाइनो काई पाइनो प्रभुकर भय नाही तो भय नाही बहुत लोग कहबे नाही राती रे भूत आसला रे हम कापाट रे मारुतिला बाउंड्री कोठी अछि सेमती हेले बाउंड्री कबाड़ भीतर थिबो कि बाउंड्री कबाड़ बाहर थिबो को भूत आसी कि ना कबाड़ मारी पारबो नाही तुमे जने सेठी भाबुचो कबाड़ मारबो नाही तुमर भीतर आइबो मन रखो एटा प्रभु को जदि भय करबो ए बाकी ऊपर अपन ठिया हेबे मु कहूची ना परमेश्वर केमती सुरक्षा देबार से जानि मु प्रभु को धन्यवाद दिए दिने संध्या प्रार्थना आपण मन आसी ना से प्रार्थना रे के जण आसी नथिले कोसमगुडा रे आज एकी प्रार्थना करबा भाई बोली कि ना हमको से भाई कहला सेठी जणे लोक मर जाई छथि नहारे मर जाइथिले पानी रे बुडी कि ना जो हमर भाई आगा भाई बोले परित्राण पाई नथिले से डुमा आसी कि ना डराउची बोली हमर पुओ बेसी उलसुची सिटी प्रार्थना रखो जो पिला उलसुची तार 10 वर्ष मोर पुअर 10 मास मुई नेबी कि नहीं कोन जाबो मुई सेठी नेबी कि नहीं फर्स्ट भैया कने उनांती नहीं सेवा करवाटा प्रभु को पछरे चलवाटा बहुत बोले एते सहज काई हेउची कारण आमे प्रभु को ऊपर विश्वास करू मु नहीं कि ना आमे पो को नहीं कि ना गलु आराधना हला प्रार्थना हला तार दिने मुनियार को काबाट बाजू नहीं किसी पिला हुलसु नहीं आराम से भल से सोची से प्रभु का नाम गुरु मु कहूची कोन जे माने परमेश्वर को भय करबे से मान को पाखरे घर थिबो कि नै जाय आसे नै सुना थिबो कि नै जाय आसे नै
मात्र तांको पाखरे सुरक्षा थिबो। हालेलुया। परमेश्वर सुरक्षा देबे जे निद्रा जानती नहीं, जे घुमांती नहीं, जे इस्राएल को रक्षा करती, सही परमेश्वर कहउचंती मु तुमको सुरक्षा देबी। राति आमे मला परि सोउतु कि नाही, डाहाणी मान बोलु नांती के बोलुचंती, धुरी खुली देखुचंती नाही रे, छेले बेले भल रे चपबे काई केतरा भूत बेसी मार खाइचंती। प्रार्थना रे मार हेउ नाही कि भयंकर ती का के छेले छी ऊपर साई बट छेले छी ताको टाके छी नाही, बुझी पारछ कि नाही, से डाहाणी मान केंदार आडे बोलुचंती, सब आडे गले दिबा ए मोटू कर दिबा चमको थिबे हैला। मोर एटा विश्वास प्रिय भाई बहन माने, मुई सेही विश्वास सेही भरोसा रे मुई आगु को बढ़ुची। जड़े मां हमर घर पाखर कहले मोर स्त्री को कहले हमर टोकी के 15 थर डाइनी खाइला, केते खाइला 15 थर, केते कोले हो नहीं। आमे मिसा प्रार्थना आसबु, आमे बेसी भलो आत्मिक बोली आवर पोजमान किछि हो नहीं कि प्रभु सुरक्षा देउछ। हमको सुरक्षा दरकार, ढाबू बेसी अच्छी बोली इटी पाला सिटी पाला टेंशन है हरियाण है, सेटा हमको दरकार नहीं। आमे प्रभु को ऊपर भरोसा रखबा, जे कोनसी परिस्थिति रे भी प्रभु को धन्यवाद देबा हसबा, आ आमे कोन करबा, आमे सुरक्षित रहबा। मु ड्यूटी रे आसली, पुअर एते जरो से कांदुची, से बहुत कांदुची, से बोले संभाली भी पारुनी, बोले मेरे बेले बेले हमको लागबो कि नहीं एटा आज प्रार्थना है बना मेडिकल जाय हेबो बोलला। मु प्रार्थना कली प्रभु को अनुग्रह रे से भल अछि, भल अछि। केंदार से जहन भाई को दान बाटे मन भूत मन बुल नांते, डाणी मन बुल नांते बुलचंती, से बार नहीं आकु छेले बागरा लोग जमबे, पूजार पुटर जमबे, सबु जमी बहुत मारबे बोल कि ना से मत छु नांती। एतकी विश्वास करन, एतकी मन रखंतु। जदि भूत लागला बोले आमको के फोन करूचंती, डाकबाक जाउचंती बोले ओदा से माने हालत खराब होती, मन रखंदेला से माने हल्का ही जाउचंती नाही जेतकी गोटे रहलुबे एबे आसले आ किछे बनाइनी, ताको फोन करतिले काको नाही से बुटीटाको काको फोन कले नाही सिटी फोन करतिले से आसुची पानी बनाइनी बोला भाई से मान चमकुचंती। एतकी मन रखंतु, प्रभु हमको सुरक्षा देबाकू जानी छंती, सेति पा हमें कोन करबा, तांकू भय करबा और एई आशीर्वाद को पॉकेट रे नेबा। हालेलुया। एटा अपनाइबार अछि। प्रभु आमान को अनुग्रह करन। द्वितीय विषय म आपमान कहबी हितोपदेश 1 अध्याय। हितोपदेश 1 अध्याय 7 पद मु पढुछि। लेखा जाए सदा प्रभु को विषय को भय ज्ञान आरंभ। परमेश्वर को भय कले कौन मिलबो, ज्ञान। ज्ञान आरंभ जे प्रभु को भय करबो से कौन हेबो, से आरंभ करबो। कौन आरंभ कला, ज्ञान। को ज्ञान, कंप्यूटर चलाइबा ज्ञान ना, एटा से उड़ाजाहाज चलाइबाटा ना। मोर पुओ सबु जानिछि, मोर झियो बाली सब गादी कला आरी गोट घर तैयारी कर देथिला, भयंकर ज्ञान बोलला लोक मान करथिबो। ठीक अछि, कंप्यूटर सिखबार अछि, हमर पिला सिखबार अछि कि नै, पाठ भयंकर हायर एजुकेटेड हेबार अछि, पोछला हेबार अछि कि नै, पायलट भी हेबार अछि, ट्रेन मान चलाइबार अछि, जो पिला मान ट्रेन चलाउछन जानछन्ती चलाइबार अछि। मात्र प्रभुଙ୍କର वाक्य कहे ए जगतर ज्ञान प्रभुଙ୍କ दृष्टि मूर्खता। अन ख्रिस्टियान माने मध्य सब करि पारबे कि नै, करि पारबे। मात्र परमेश्वरଙ୍କର ज्ञान, ईश्वर दत्त ज्ञान, रक्षा पाइबार ज्ञान, परित्राण पाइबार ज्ञान, पाप क्षमा हेबार ज्ञान का पाखे थिबो, ए यूनिवर्सिटी रे पढवा लोक मान पाखे नथिबो, प्रभु को भय करवा लोक मान पाखे थिबो। हालेलुया। हालेलुया। हमर पाखरे एमिति ज्ञान अछि, आमे जो ज्ञान लोकन को देबा सेही ज्ञान रे हेई पारे से माने धनवान हेई न पारंती, कोटिपति हेई न पारंती, से माने हेई पारे सुस्थ भी हेई न पारंती। मात्र
ସେମାନେ ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ନରକରୁ କଣ ହେଇଯିବେ? ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ଥିବ? ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଭାଇମାନେ ଯୋଉଠି ଗଲେ ସେଠି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଲପିଟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଆମ ହରିବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଯାହାକେ ଭେଟଲେ ତାକେ ପ୍ରଚାର, ଜହନ ଭାଇ ଯାହାକେ ଭେଟଲେ ତାକୁ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହିଲେ ତ আর কইবার নাই সেটা। সে রামায়ণ কইবে, গীতা কইবে, আর বাইবেল কইবে, সব কইবে নেই। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ ତାର ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଯାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ ସେ ତାର ଜୀବନରେ ସବୁ ଅଧୁରା। ଅଧୁରା ବୋଲି କ'ଣ? ଅଧା କାହାଣିଆ। ଏବିସିଡି ନଥିଲେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଲେଖି ହେବ ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢିଲେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ? ଏ ବି ସି ଡି ଓ ଆ ହର୍ଷ ଏଇଟା ଶିଖିବ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିପାରିବି, ମାତ୍ର ଏ ବି ସି ଡି ମନେ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଲେଖି ହେବ? ମୁଁ ଦାନ ଦେଉଛି, ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଏ, ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରେ, ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ଆରେ କୋଉ ପ୍ରକାରଟା ହେଲେ ସେଟା? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ, ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢିବ। କୋଉ ଜ୍ଞାନ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ, ପରିତ୍ରାଣଜନକ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ବଢିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ଗୀତ ସଂଗୀତକୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର। ଗୀତ ସଂଗୀତ 34 ଗୀତ 34 9 ଆଉ 10 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଲେଖା ଯାଉଛି, ହେ ତାହାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ। ଆମେ ଅଭାବରେ ରହିବା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ରହିବା? ଆମେ ଅଭାବରେ ରହିବା କଥା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ରହିବା କଥା? ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଆସିବ। ଅଭାବ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଣେ ଜିହୋଭା ଜିରିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଲେଖା ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ କିଏ ଭୁକରେ ଶୋଉଛୁ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସବୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି? ପେନସନ ପାଇଲା ଲୋକ ଟେନସନ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ପେନସନ ପାଇଲା ଲୋକ କଣ କରିବା? ଆମର ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ ଜଣେ ମା ମାନେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଆମକୁ କହିବେ। ଘରକୁ ଯାଏ ଆଉ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣେ, ଆହୁରି ମୁଁ ସେଟା ବିଚାର ମଧ୍ୟ ବୋଲେ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରେ। ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତ ପେନସନ ମିଳୁଛି, ବାବୁ ଟେନସନରେ ଅଛି ବୋଲୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଟେନସନ। ଆମକୁ ପେନସନ ନାହିଁ, ଟେନସନ ମିଶା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଟେନସନ ନାହିଁ? ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୟ କରୁଛୁ ସେ ଆମର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ତଳକୁ କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି 10 ପଦ, ଯୁବା ସିଂହ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅକ୍ଷୁଧାରେ କ୍ଲେଶ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଭାବ ନହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୁବା ସିଂହ ମାନେ ଦରକାର ହେଲେ ଭୁକରେ ଥିବେ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭୁକରେ ଥିବେ ନାହିଁ। ଯୁବା ସିଂହ କେବେ ଭୁକରେ ଥିବ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଭୁକରେ ଥିବ ଯୁବା ସିଂହ। ଡଗରାଟା ହେଲେ ସେମାନେ ଶୋଇଥିବେ, ଭୁକେ ଶୋଇଥିବେ, ଯାଇ ନପାରେ। ଯୁବା ସିଂହ ମାନେ କେବେ ଭୁକରେ ଥିବେ ନାହିଁ। ହରିଣ ମାନଙ୍କୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଧରିକିନା ସେମାନେ ଖାଇବା ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦରକାର ହେଲେ ଭୁକରେ ଥିବେ ସିନା, ମୋକେ ଭୟ କରିବା ଲାଗି ଭୁକରେ ଥିବେ। କାହିଁକି? ପଥରରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବାଟା ମୁଇଁ ଜାଣିଛି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନା ବର୍ଷାଇବାଟା ମୁଇଁ ଜାଣିଛି। 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୁଟି ଆଉ ମାଂସ ଏଲିୟକୁ ମୁଇଁ ନେଇ ଦେବାଟା
ଜାଣିଛି ସେ କାଉ ସିନା ମଲା ଆଜି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ ନେବେ କି ନାଇଁ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ଆମର ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ନାଇଁ କି ଆମର ବସ୍ ମାନ ଥିବେ କି ନାଇଁ ସେମାନେ ଏଟା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ଏମିତି କର ସେମିତି କର କହିଲା ବେଳେ ଚମକବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଚମକେ ନାହିଁ ତୁମେ ଦେବାର ମୁଁ ବଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ତ ନାଇଁ କି ଚାକିରି ଥିଲେ ବି ବଞ୍ଚବୁ ଚାକିରି ନଥିଲେ ବି ବଞ୍ଚବୁ ଆଜି ସିନା ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ କରୁଛୁ ଆଜି ସିନା ଅଟୋ ଅଛି ଆଜି ସିନା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ ଆଜି ଯଦି ସେଇଟା ଆମର ହାତରୁ ଛଡେଇ ନିଆଯିବ ମରିଯିବୁ ଆମେ ମରିଯିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଗୀତ 37 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ପେଜ ଉଲ୍ଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 37 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦ ଏଠି ଦାଉଦ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି ତଥାପି ମୁଁ ଧାର୍ମିକକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବା ତାହାର ବଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଦେଖି ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେବେ ଭିକ ମାଗବାର ଦେଖିଛ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦେ ଦେ ବାବା ବୋଲିଲା ପରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦେଇଦିଅ 2 ଟଙ୍କା ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁରେ ମାଗୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ 200 ଦେଇଦିଅ ବୋଲିଲା କିଛି ଆମର କାହିଁକି ଆମର ଭିକାରୀର ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ନାହିଁ ଏକା ସେଟା ଯେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି କେବେ ଭୋକରେ ମରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ଘାବରାଉଛ ସେମାନେ ଗୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହାର ଦେଉଛି ବଣରେ ଥିବା ହରିଣ ସେ କଣ ଖାଉଛି ସେ ଘାସ କେ ବାହାର କରୁଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଗୋଟେ ପଢିଲି पर्वत सुरक्षा कमिटी ना कौन गोटे अच्छी से पोस्टर मार्च जंगल सुरक्षा कमिटी बोले ए कमिटी लोक घास निजे बनाई कि ना एंती घास चाष करी काटी नहीं हरिण मान नहीं फिंगी दउछन कि नहीं 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 हरिण जेमिति से खाइबो आर बंचबो परमेश्वर भूमि रु से तृण को से उत्पन्न करूछंती सेही परमेश्वर हमर जत्न नेबा में से पारबे से जानबे लिखा जाउची मुई भेंडिया थिली आ बुढ़ा ही गली धार्मिक वंश केबे खाद्य भिक्षा कलाडा भिक मांगी बुलाडा मुई देखि जदि चर्च रे खाई मध्य भिक मांगी बुलुची बोले से धार्मिक नहीं चर्च रे थिला ना को थिला धार्मिक माने केबे खाद्य भिक्षा करबे नै कारण सेमान को जत्न नेबा पे प्रभु जान चतुर्थ विषय आपण मान पढबे मो माथ्यू माथ्यू 22 अध्याय मो 5टा आशीर्वाद कहिला आपण मानकु हमें 3टा सुनलुनी नै चतुर्थ विषय में सुनबा माथ्यू 22 अध्याय मो आपण मान सुनी मते 16 पद पढुछि कोन बोले लिखा जाए आउ से माने हेरोदिया मानक सहित आपणा शिष्य मानक ताहांको निकट को कहि पठाइले हे गुरु आम्भे माने जानो आपण सत्य और सत्य रूपे ईश्वर को मार्ग शिक्षा दियंती पुणी कहारे की भय करती नाही कारण आपण मनुष्यर मुखापेक्षा करती जे प्रभु को भय करबे से कहा से डरबे नहीं हालेलुया जे प्रभु को भय करबे से माने कहा को डरबे नहीं यीशु का डर नथिले का डर नथिले से तुम जदि ज्ञानी हो पंडित हो सम्मान दउथिले रेस्पेक्ट दउथिले मात्र से भय करू नथिले इदि सेमान निजे कहउछन तुमे का डरबा लोक नाही हम जानिछु सत कथा सेटा हालेलुया आमे का को भय करबो नै जे प्रभु को भय करबे से कोटा को डरबे नै हां जे प्रभु को भय करबो से डुमा डरबो भूत को डरबो नहीं भूत ताकू देखि डरबो से उलुसबो हां सेति पाए प्रभु को भय करबार अछि
सते आमे कु गुटी जाउचु यार बुलुचु बोले सेमान ला तुके ए साइड दे रे साइड केंती भयंकर से माने पूरा साइड देउछु ना जानि परनु काई कि प्रभु हमकु से सुरक्षा देउछु मु प्रभु को धन्यवाद दिए इ लेखा जे प्रभु को भय करबो से का को भय करबो और जे प्रभु को डरबो नाही मुसा टेगाइले नै डरबो हेला मन रखो बिलाई गले से आकु जाई परबो नै ओटकी जीवो 5 मिनिट परे जीवा बिलाई डर ना प्रभु को न डर वाला कोथि परा माकड़ा टेगाइले मुके लाल तू के बाबा का हमर जन रे साखी होती जे से प्रभु को पाई नथिला गाड़ी चलाई आसुची जे एटा के की धरी चंती आगा बोली से चुनी जाई कि ना छोकारे गुड़ाई ही जाई छी ते मन चलाई आसुचंती चल्ला गाड़ी करके डर देता अरे खुद गोड़ को आखिर आम डर नथिलु या आधार हेले मुई बार भी नहीं बापा ओ मोके ते डोना नहीं सेंती डरना मुई थिली एबे डरू नहीं काई के डर नहीं मी प्रभु को डरबा आराम कर प्रभु को ते डरबो से रोग के डरबो नहीं अभाव के डरबो नहीं भूत के डरबो नहीं আমি মন্ত্রী রাজা এলিমিশো ডরবো না মন্ত্রী রাজা को नमस्कार করবো সমাদর করবো রেসপেক্ট করবো বিটরাইলে আমি ডরবো না সেদিন খ্রিস্টান মানে যে ট্রেনিং দাতা না সুজুটা ডরুচନ୍ତି কি আরে অপরা বল মাঠলা বন্ধ করবাবে পাতনা বললা কে भी না কা খাতরি করু নাନ୍ତି কাই কি ডরবে নাই কাকু ডরবা নাই মানে জানিচନ୍ତି কাই কি যিশু মান কই ଦେଇଚନ୍ତି तुम्हें का को भय करबा मुई सिखाइबी एमान खाली मारबे और तुम शरीर को बद्ध करबे आंकर बारे किछि बलो नाही मात्र मुई केंति करबी मुई चाहिले तुम शरीर को मारबी और तुम आत्मा को मिसा मारबी सेति भाई तुम तांकु डरो नाही मते डरो सेति भाई प्रभु को डरबा आराम करले को बाड़ी डरू नांती ठेगा डरू नांती किछि खातिर नाही सेति भाई आमे प्रभु को डरबा जो आराम करबा का डरवा दरकार नहीं चलो रे आगे चलो कलर टेक किना तो चलवा कथा कलर केंति भाई सब टेक थाउच डरू नहीं उलुस चमक नहीं गला सब केंति कलर टेकी अरे तुमर गाड़ी गोटे सेंती नष्ट होई किना रही गला हेले मिस तुमर मोर केंति पानी टिके उतरला पर लागू नहीं का डरबार नहीं हमें कलर टेकी किना चलो आउ कौन हैला मिसर रे तेरे से राजार बंधन रथि सब छाड़ी कि आसलु प्रांतर रे पानी नाही बोल बुकरे मरबो की पटना लग मिसा प्रभु पानी भार कर देबे कि नहीं देबे से गाड़ी को सिटी थिले मिसा आरी को गाड़ी देबे कि नहीं देबे आरी गाड़ी थाउ तो आरी देबे कहूछि ना जे माने हमर अमंगल को देखि हमर बर्बादी हेबाडा देखि कि ना जे मन खुशी होउचंदी कि नहीं गोट दिन से माने एंती लज्जित हेबे हमकु प्रभु आउरी उठे उठे या नेबे से नेबे हम प्रभु को भय करबाट शिखबा तांकु भय करबार आ सब पाप छाड़ी के ना फेरी आसबार प्रभु को निकट बोले प्रभु हम कोन करबे हमर जत्न से नेबे मो आपण मान निकट रे शेष कथा कहि मो समाप्त करबी हां हित उपदेश 8 अध्याय बार करंतु हित उपदेश 8 अध्याय आठ अध्याय मु पढ़ुछि 13 पद सदा प्रभु को विषय को भय मंदता प्रति घृणा अहंकार दाम्भिकता और कुपथ एवं कुटिल मुख मु घृणा करे प्रभु को भय कले क्यों आशीर्वाद मिले जानिछंती पाप को घृणा करी जो पर्यटन आम पाप को घृणा करबा नहीं आम पवित्र हो पारबा नहीं जो लोग जो पवित्र हेब नहीं से गौरवान्वित हेब नहीं जीशु कहले पवित्रता बिनु तुम मत देखी पारबो नहीं कहीं से पवित्र और से आमको डाकले मुझे पवित्र तुम्हें माने मत से पवित्र आम पवित्र हेबा कौन दरकार प्रभु को भय
ଆଜି ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଲୁଚି ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଥିବେ, ଲୁଚି ଲୁଚି ପୁଡ଼ିଆ ଚୁବାଉଥିବେ, ଲୁଚି ଲୁଚି କାହା ସହିତ ଫୋନରେ ହେ ହେ ମେ ହଉଥିବେ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ କଣ କରିବୁ? ଆମକୁ କେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ରେ ବାବୁ ବୋଲିକିନା ଆମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ କି? ଅଛି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ଆମକୁ କଣ ମିଳେ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ବଢିବା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ତାର କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ସେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ ସେ କାହାକୁ ମିଶା ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା, ପବିତ୍ର ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଗଲା। କଣ ଲେଖାଗଲା? ଗୀତ ସଂହିତା, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡରବ ନାହିଁ ସେ କେବେ ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲେଖା ଗୀତ ସଂହିତା 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ। এটা দেখো মনে রাখবার 4:4 গীত 4:4 নেই লেখাগলা, ভীত হুଅ ও পাপ কর ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ମନେ ମନେ କଥା କହି ନୀରବ ହୁଅ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡରବ ସେ ପାପ କରିବ ନା। ଯେ ପାଷ୍ଟରକୁ ଡରବ ସେ ପାପ କରିବ। କାହିଁକି? ପାଷ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ଥିବେ, ଥିବେ ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲେ ସୁଧୁରୁଥିବେ, ପାଷ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଗଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ସରିଲା ମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପାପ କରିବେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣବା, ପ୍ରଭୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଗାଁରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଉସୀମା ଛକରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଗଦଲପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ଜୟପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବ ସେ କେବେ ଆଉ ପାପ କରିବ, ସେ ଧୀରେ 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 ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ এই 5টা বিষୟକୁ ଆମେ ନିଜର କରିବା, এই ସବୁ ବିଷୟ କଣ ହେଇଯିବ? ଆମ ନିଜର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ